حکومت کا فیس ماسک بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک لائسنس اور رجسٹریشن کا فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں سرجیکل ماسک کی قلت سے متعلق کیس۔ عدالت نے ریمارکس کیے کہ ماسک بیچنے کا نیا طریقہ نکالا ہے، لوگوں میں خوف پیدا کر دیا گیا ہے۔ کس نے کہا کورونا سے بچنے کے لیے ماسک پہننے کی ضرورت ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے بھی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے وفاق، صوبائی حکومت اور ڈراپ سے پیر تک جواب طلب کر لیا۔ کورونا وائرس عالمی معیشت پر بری طرح اثر انداز۔ چین کی معیشت 20 سال کی بدترین سطح پر آ گئی۔ عالمی سٹاک مارکیٹس میں چھٹے دن بھی بندی۔ امریکہ اور یورپ میں انڈیکس 10% سے زیادہ گر گئے۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ بھی مندے کا شکار۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران آج بھی شیئرز کی گراوٹ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے پلاسٹک بیگز استعمال کرنے والے سٹور کو آخری مہلت دے دی۔ سافٹ ڈرنک کمپنیز اور بیکری مالکان پلاسٹک بیگز سے استعمال ترک کرنے کا بیان حلفی دیں تو انہیں صرف 7 روز کا وقت دیا جائے۔ بصورت دیگر بیکری کو سربمہر کر دیں۔ پلاسٹک باٹلز پر پانی کی فروخت پر نجی کمپنیز کو بھی نوٹس جاری۔ نارووال سپورٹس سٹی کیس۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کا نیب کو 1 ماہ میں ریفرنس دائر کرنے کا حکم۔ احسن اقبال نے عدالت کے روبرو کہا کہ ان کو اچھے کام کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، ہماری حاضریاں لگوائی جا رہی ہیں، مافیا آزاد پھر رہا ہے۔ ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا جائے جن لوگوں نے سپورٹس سٹی کو اجاڑا۔ انسداد منشیات عدالت میں رانا ثناءاللہ منشیات برآمدگی کیس کی سماعت۔ پروسیکیوشن نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی درخواست مسترد کر دی۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ عدالت میں 220 کیسز زیر سماعت ہیں جن کو قانون کے مطابق روٹین میں سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے۔ ملک میں بادلوں کی نئی انٹری۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور اٹک میں تیز آندھی اور بارش، بجلی کے درجنوں فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ مری، جہلم، میاں والی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برسے۔ کراچی میں بھی مطلع ابر آلود۔ ادھر سکردو، شگر سمیت بالائی علاقوں میں شدید برفباری۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام حکومت پر برس پڑے۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نون لیگی رہنماؤں کی رہائی سے حکومت کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ مزید احوال بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیں۔ لندن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر امیر مقام کا کہنا تھا کہ احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کی رہائی حق کی فتح ہے۔ حمزہ شہباز، سعد رفیق اور دیگر رہنما بھی باہر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے فوج کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ فوج عمران خان کے نہیں بلکہ عوام کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں جو کچھ صورتحال چل رہا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، تو ان کی نہ کوئی ڈیلیوری ہے نہ کوئی پلان ہے، صرف وکٹمائزیشن پر اور اس پر دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے پر۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فوج میرے ساتھ ہے، فوج میرے پیچھے ہے، تو یہ بات تو بھی میرے خیال میں فوج کے خلاف بھی سازش لگ رہی ہے کہ آپ اس طرح بات کرتے ہیں کہ فوج کو ایک پارٹی کا فوج سمجھتے۔ فوج تو پوری پاکستان کا فوج ہے، 22 کروڑ عوام کا فوج ہے۔ امیر مقام کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان سے دہشت گردی ختم کی، ایٹمی قوت بنایا۔ نواز شریف کا جرم کیا ہے؟ آج تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے نواز شریف کو بھی عدالت سے ریلیف ملے گا۔ امیر مقام نے مزید کہا کہ جس طرح بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، امریکہ کو بھارت کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کرنے چاہیے۔ اقوام متحدہ بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم روکنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے مسلمانوں کے ساتھ باہمی تعلقات کو بڑھانے اور کمیونٹی کے مسائل سے آگاہی کے لیے گلاسگو کی مسجد ابراہیمی کا خصوصی دورہ کیا۔ مزید احوال شاہد میر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر اور اسی ایشین حلقے کی ممبر اسکاٹش پارلیمنٹ نکولا سٹرجن نے اپنے حلقے کے ووٹرز کے بنیادی مسائل جاننے، مسلمانوں کے ساتھ باہمی تعلقات کو بڑھانے اور کمیونٹی کے مسائل سے آگاہی کے لیے گلاسگو کی مسجد ابراہیم کا خصوصی دورہ کیا۔ لوگوں نے ان سے چوہوں کی کثرت، سڑکوں کی بدحالی اور امیگریشن کے حوالے سے بہت سخت سوالات کیے، جو انہوں نے نہایت ہی تحمل مزاجی سے سنے اور ان کے جوابات بھی بڑی تفصیل سے دیے۔ فرسٹ منسٹر نے تقریب کے بعد لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگائی اور سیلفیاں بھی بنوائیں۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن کو پاکستانی کمیونٹی میں بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
لندن میں پہلے گلوبل سافٹ پاور سمٹ 2020 کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل بان کی مون سمیت دنیا بھر سے مندوبین شریک ہوئے۔ پاکستان کی نمائندگی اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کی۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لندن میں ہوا پہلا گلوبل سافٹ پاور سمٹ، جس میں سافٹ پاور کے ذریعے اپنا عالمی تاثر بہتر بنانے والے ممالک کے بارے میں تفصیلی سروے رپورٹ جاری کی گئی۔ رپورٹ 100 سے زائد ممالک کے 55,000 افراد کی رائے پر مشتمل تھی۔ سروے رپورٹ کے مطابق امریکہ پہلے، جرمنی دوسرے اور برطانیہ تیسرے نمبر پر رہا۔ سمٹ سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون، معروف براڈ کاسٹر مشال حسین اور عمر صالح نے بھی خطاب کیا، جبکہ پاکستان کی نمائندگی ملیحہ لودھی نے کی۔ اس موقع پر ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ آج کل کے زمانے میں دوسرے ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سافٹ پاور کا استعمال وقت کی ضرورت ہے۔ میں نے پاکستان کا موقف پیش کیا اس حوالے سے کہ جو پاکستان کی ایکسپیرینس ہے سافٹ پاور استعمال کرنے میں، اپنی خارجہ پالیسی میں اور اپنی سفارتی کوششوں میں نے اس کا تذکرہ کیا، اور میں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ آج کل کے زمانے میں جب کہ دنیا ایک بہت ہی چیلنجنگ اور انسرٹن فیز میں ہے، تو اس میں سافٹ پاور استعمال کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ سمٹ کی میڈیا ڈائریکٹر سحر سرور کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ آئندہ برس پاکستان انڈیکس میں اوپر آئے گا۔ With the likes of Maliha Lodhi on the panel, I think that can only be a good thing, and it can only mean that soft power is definitely being taken seriously by Pakistan, and there's so much we can do to improve, and I really hope when I'm holding this report next year that we are higher up in the rankings. شرکا نے پینل کے ارکان سے سوالات بھی کیے۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل بان کی مون نے میڈیا کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال سے ہم امن کی بہترین راہ نکال سکتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اپنے دور میں کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا، تاہم اس مسئلے کو تمام فریقین کو مل بیٹھ کر حل کرنا پڑے گا۔ I believe that Chinese government has been mobilizing all the resources, all the capacity they could provide. But just the sheer number of people affected, more than 70,000 or 80,000 people, might have overwhelmed Chinese people. سمٹ میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کیے گئے تھے۔ مانچسٹر میں اوورسیز پنجاب کمیشن برطانیہ کے اراکین کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ راجہ واجد رپورٹ کریں گے۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں اوورسیز پنجاب کمیشن کے اراکین کے اعزاز میں معروف کاروباری شخصیات آصف شاہد اور چودھری طارق گجر کی طرف سے پرتکلف عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے سے خطاب میں OPC کے رکن آصف رشید بٹ اور کوآرڈینیٹر آرگنائزر ملک عمران خلیل نے کہا، تنظیم تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے، پاکستانیوں کے مسائل بلا تفریق حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں آصف رشید، خلیل آصف شاہد اور چودھری طارق نے تمام شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا، جنہوں نے آج ہمارے اعزاز میں ایک پراعزاز دوستوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے OPC کے ممبر میری حتی الامکان یہ کوشش ہوگی کہ اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ جلد جلد حل ہوں۔ اوورسیز کے معاملات کو اجاگر کیا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے زیادہ مزید اچھے طریقے سے کام کرنے کی رائے لی گئی ہے، اور جن کے ایشوز ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کام کریں گے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ سب دوست جو بھی ہے پاکستانی یہاں پہ مانچسٹر میں، ان میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ اوورسیز کے جو ایشو ہے کس طرح حل ہوں گے۔ سب دوستوں کا شکریہ جڑے اتنے تشریف لائے نے، اسپیشلی OPC دے ممبران اعزاز وچ ڈنر دے رہے ہیں تے بہت اچھے کام کر رہے ہیں تے اسی انہاں دعا گواہ اچھا کام کرن تے شکریہ سارے دوستوں کا جنہیں تشریف لائے نے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، وہ تشریف لے کے آئے، اینڈ ہماری کوشش ہے کہ جو OPC کے ممبران ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھا اور اچھا کریں گے۔ OPC کے ممبران ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں، وہ اپنی کمیونٹی کے لیے جو بھی ان کو مسائل درپیش ہیں وہ حل کریں گے، اور وہ امید ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ اور بات پیش کرتا ہوں آصف بٹ صاحب کو اور ملک عمران کو، OPC کو تو ملنے کے بعد وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، امید ہے آئندہ بھی اچھے کام کریں گے۔ اوورسیز پنجاب کمیشن برطانیہ پاکستانیوں کے مسائل حل کروانے میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے، اس کا اندازہ وقت گزرنے کے ساتھ ہوگا۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ ایسٹ لندن میں پاکستان سوسائٹی کنگز کالج کی جانب سے نواں سالانہ چیریٹی شو ہوا، جس میں برطانیہ بھر کے کالجز اور یونیورسٹی سے طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں دیکھیے۔
पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान सोसाइटी किंग्स कॉलेज की जानिब से 9वां सालाना चैरिटी शो मुनक्कद हुआ। शो में मौसीकी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के तमाम सूबों के सकाफती रंग भी नुमाया किए गए। सदर पाकिस्तान सोसाइटी किंग्स कॉलेज हिशाम बशीर और दीगर मुंतजमीन ने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास के खिलाफ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन भरपूर अंदाज में काम कर रही है। पाकिस्तान सोसाइटी गुज़श्ता 9 साल से इस फाउंडेशन के साथ मिलकर दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि बरतानिया में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। So I think it's a really good event. I'm so happy that all the youngsters are coming together for a charity, especially for the Shahid Afridi Foundation. I think it's really good to see everyone supporting the cause and for how great of a cause it is. शानदार है और ये अलाउ करता है कि सारे डिफरेंट लोग आ सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं एक जगह में। इतनी अच्छी कल्चर और वैरायटी ऑफ चीज़ें जो पाकिस्तान के साथ है हमारे पास। Everyone's having a really good time and I feel really proud that we could pull an event like this and that everybody's enjoying it and we're raising money for charity as we do it. Embrace Pakistani culture and to get all university students in London together and to embrace different cultures. There's a catwalk, there's a 3-course meal, there's dance and everyone wears their own traditional clothing. All the money goes towards charity, so it's a charity event and it's our flagship event at KCL. ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨਡ ਬੈਟ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ 'ਚ ਜਾਏ। The whole event was aimed at the Shahid Afridi Foundation where we help unprivileged people, unprivileged children. So the whole mission is to get rid of poverty in our country and make our country proud. Shahid Afridi Foundation हमारी चैरिटी ऑफ चॉइस है इस साल और इस साल हमने पैसे रेस किए कि बच्चों के एजुकेशन के लिए जो लेस प्रिविलेज पाकिस्तान में उनके एजुकेशन के लिए हम सपोर्ट करें। तो प्लीज़ जो दे सकते हैं प्लीज़ दिया करें। इंशाल्लाह इस अगले साल भी हम ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। सालाना चैरिटी शो में पाकिस्तान की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाता है। इस मौके पर तलबा और तालबात पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिबास ज़ेब-ए-तन करके शिरकत करते हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने नई दिल्ली में मुसलमानों के कत्ल और मस्जिद को शहीद करने पर गम और गुस्से का इजहार किया है। इसी पर देखते हैं खालिद वारिसी की रिपोर्ट। नई दिल्ली में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों मस्जिद को शहीद करने और मुसलमानों का कत्ल, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। मुसलमान बच्चियों को अगवा करके इस्मत दरी की जाती है। नौजवानों को बेदर्दी से लहू लुहान कर दिया जाता है। मगर अफसोस तमाम आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। भारत मस्जिदों पर हमले और मुसलमानों पर मुजालिम बंद करे, मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ। ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਰਿਹਾ है। भरपूर मजम्मत करते हैं और ये मैं आलमी इस्लाम को पैगाम देता हूँ कि वो सारे एक जमे गफीर एक जगह इकट्ठे हों। हालिया जो इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी हुई है, हम उनकी फुल मजम्मत करते हैं। बीजेपी और आरएसएस ने इंडिया की तबाही की बुनियाद रखी है। सानू बड़ा दुख आंदा है मोदी जो कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आलमी ताकतों से पुरजोर अपील की है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म सितम बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। मलक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ के एजाज़ में तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें दीगर सियासी और मजहबी जमातों के अरकान ने भी शिरकत की। उमैर अली रिपोर्ट करेंगे।
दारुल-हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शीरपाव का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम से किए गए वादों के बरअक्स चल रही है। आज मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान बरपा है। मुल्क को IMF के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जिससे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क चलाने के अहल हैं और न ही उन्हें अवामी हमायत हासिल है। मईशत बहुत ख़राब मिली है। जब चीनी का बहरान आता है, आटे का बहरान आता है, कहते हैं कि ये पिछले हुकूमत में भाई 15, 16, 17, 18 महीने आपके हो गए तो आपके खाते में कुछ नहीं आएगा, सब पिछले हुकूमतों के खाते में जाएगा। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद इकराम राना का कहना था कि हुकूमत नैब के जरिए अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करके मुल्क को मसाइल से दो चार कर रही है। नए पाकिस्तान के अंदर कोई हमें नई चीज नजर आएगी तो हमें पता चला कि गरीब आदमी के हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह से हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तकरीब से जाहिद लतीफ सिंधु, अब्दुल मालिक मुजाहिद, सरदार शोएब सिद्दीकी, महमूद डोगर और दीगर ने भी खिताब किया। मौसम में ली अंगड़ाई और जाती सर्दी फिर से लौट आई। जर्मनी में दोपहर से शुरू होने वाली बर्फबारी ने मौसम में सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। इसी पर देखते हैं असगर मिर्जा की रिपोर्ट। यूरोप में मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब वो अपने तेवर बदल ले। ऐसा ही कुछ जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में देखने में आया, जहां दोपहर को गैर मुतवक्के तौर पर बर्फबारी शुरू हो गई और सर्दी की शिद्दत एक बार फिर से लौट आई। बच्चे बर्फ से लुत्फ अंदोज होने के लिए पार्कों और खुली जगहों पर निकल आए और बर्फ के गोलों से एक दूसरे पर वार करते नजर आए। ट्रैफिक रवानदवा रखने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सड़कों पर नमक फेंकने के अलावा सफाई का काम भी जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई की है। गुज़श्ता साल भी जनवरी के वस्त में पड़ने वाली बर्फबारी से जाती सर्दियां दोबारा लौट आई थीं। 92 न्यूज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल उजागर करने में हमेशा पेश रहा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वफाकी वजीर बराए बैन-ए-सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा से मुलाकात में नुमाइंदा 92 न्यूज़ ने तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी फैमिलीज़ को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफाकी वजीर ने ओवरसीज़ के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वजीर बराए बैन-ए-सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा इन दिनों तुर्की के दौरे पर हैं। इस्तांबुल में नुमाइंदा 92 न्यूज़ ने उनसे खुसूसी मुलाकात की और तुर्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफाकी वजीर को बताया गया कि इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में 600 पाकिस्तानी फैमिलीज रहाइश पजीर हैं, लेकिन रेजिडेंट कार्ड की तजदीद न होने की वजह से तमाम फैमिलीज को सख्त मसाइल का सामना है। जनवरी 2020 के बाद इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब तुर्की की हुकूमत ने ओवरसीज के लिए अपना घर खरीदना लाजमी करार दे दिया। तुर्की में अपने घर की खरीदारी और कारोबार के लिए कम अज कम 20 से 25 लाख रुपए दरकार हैं, जो कई फैमिलीज की इस्तात से बढ़कर हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ ने बताया कि इस हवाले से पाकिस्तानी सिफारत खाने के अलावा दीगर फोरम्स और शख्सियात को भी इस मसले से आगाह किया जा चुका, लेकिन मसले का हल नहीं निकल सका। तुर्क हुकाम ने कई फैमिलीज को दोबारा पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी की है। इस मौके पर वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान जाकर न सिर्फ वजीर आज़म इमरान खान बल्कि ओवरसीज मुशीर जुल्फी बुखारी की तवज्जो भी इस इशू की जानिब मबजूल कराएंगे। वफाकी वजीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने पर 92 न्यूज़ के किरदार को भी सराहा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 10वें बैनुल-अक़वामी ट्रैवल एंड टूरिज्म नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। नुमाइश में 30 ममालिक की 150 से ज़ायद कंपनियां शिरकत कर रही हैं। नुमाइश में पहली बार पाकिस्तानी पवेलियन भी सजाया गया है। तफसीलात अदील रियाज की रिपोर्ट में देखिए। जद्दा के मुकामी होटल में 10वीं बैनुल-अक़वामी ट्रैवल एंड टूरिज्म का इफ्तिताह मक्का मुकरमा के मशीर और डेप्यूटी गवर्नर जद्दा शहजादा बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने किया, जिसमें 30 ममालिक के 150 से ज़ायद कंपनियां शरीक हैं। रवां बरस पहली बार पाकिस्तानी पवेलियन भी सजाया गया, जिसका नाम डिस्कवर पाकिस्तान रखा गया है। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने पवेलियन का इफ्तिताह किया। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज का कहना था कि पाकिस्तान खूबसूरती और दिलकश नज़ारों से भरपूर मुल्क है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए सियाहत के वीज़ों को बढ़ाएं। बिलखुसूस
फैसल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, ब्रिगेडियर कामली का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने अंतक मेहनत की है। बहुत अच्छा ये इवेंट रहा। 2 दिन का ये इवेंट जो है, इसमें हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि आइंदा आने वाले एडिशंस के अंदर हम किस तरह इसमें बेहतरी ला सकते हैं। पाकिस्तान पवेलियन के ऑर्गेनाइजर फैसल ताहिर खान ने कहा कि हमारा मकसद है कि हम सऊदी फैमिलीज को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान लेकर जाएं और सऊदी अवाम को पाकिस्तान में सियाहत से मुतालिक गाइड कर सकें। हमने डिस्कवर पाकिस्तान का फ़र्स्ट टाइम जद्दा ट्रैवल एंड टूरिज़म एग्जीबिशन में ये पेवेलियन लगाया है। इसका मकसद ये है कि सऊदी अरब में हम पाकिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करें और यहाँ से ज़्यादा सऊदी टूरिज़म को पाकिस्तान ले जाया जाए। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में हनीमून टूरिज़म, फैमिली टूरिज़म, रिक्रिएशन, एडवेंचर और तमाम नॉर्दर्न एरियाज़ को प्रमोट किया जाए। हमारा इस साल टारगेट है कि हम 5000 सऊदीज़ को इंशाअल्लाह पाकिस्तान लेके जाएं। नुमाइश में पाकिस्तानी स्कूल के बच्चों ने अपने रवायती अंदाज में चारों सूबों के लिबास के साथ कल्चर शो पेश करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। PIA को प्रमोट करें और PIA से सफ़र करें, इंशाअल्लाह उनका एक्सपीरियंस PIA के साथ बहुत अच्छा रहेगा और हमारी सर्विसेज में काफ़ी बेहतरी आई है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हम आपकी सजेशन के साथ और भी मज़ीद और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तानी कंपनी से आगे आएँ जो टूरिज़म को डील करती हैं। ये जो एग्ज़िबिशन है, ये इसमें पार्टिसिपेशन एक पहली कोशिश है, इस सिलसिले में पहली एक कड़ी है ये, जिसके नताइज बहुत अच्छे साबित होंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके साथ पाकिस्तान में लोगों का विज़िट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा लगा इस एग्ज़िबिशन पे आके। हमने आके पाकिस्तान की जो एग्ज़िबिशन थी इन्होंने जो लगाई हुई थी बहुत अच्छा लगा देख के। हम खुद चाहते हैं कि सऊदी पीपल्स जाएं पाकिस्तान में और नॉर्दर्न एरिया का वो विज़िट करें। Beautiful area, beautiful activities there. I like it. Next time I will try to visit again. Pakistan is a heaven on earth. It's amazing. Go to Kaghan, Naran, Sakar, to Saif al-Muluk, Asulek. नुमाइश में सऊदी ब्लॉगर और मुकामी लोगों ने भी पाकिस्तान पवेलियन का विजिट करके खूब तारीफ की। बर्मिंघम में सिंध के पसमानदा इलाके थर के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। नामवर गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। आबिद कासम रिपोर्ट करेंगे। बर्मिंघम में मारूफ कारोबारी शख्सियत जहांगीर सदीक और बाबर सदीक की जानब से अंजल बेगम चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने सिंध के पसमानदा इलाके थर के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौके पर मशहूर गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शुरका भी आतिफ असलम के गानों पर झूमते दिखाई दिए। बरतानिया के मशहूर कॉमेडियन मानी लियाकर ने अपने बरजस्ता जुमलों से महफल को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए शुरका का कहना था कि दायरे गैर में रहते हुए हमें पाकिस्तान के गरीब इलाकों और बुनियादी इंसानी सहूलतों से महरूम गरीबों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करना होगा। The fundraising was amazing. They're doing such a brilliant job. They raised an amazing amount. We raised over 250,000 here this evening for water projects in Tharbakar as well. We've just come from Tharbakar. We're going to go back. We're going to make sure that these villages are transformed. The concert was amazing और मुझे बहुत enjoy किया. Is that all right? बहुत मज़ा आया। आज आतिफ असलम के हम बड़े फ़ैन हैं। आतिफ असलम के गाने में आतिफ असलम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वही खुदा है और ताजदार हम। मैं पिछले दिनों में पाकिस्तान गया था, थरपारकर के इलाके में गया था। वहाँ मैंने हालात देखे हैं, जो वहाँ लोग परेशान हैं, पानी की वजह से परेशान हैं और गुर्बत है, बहुत गुर्बत है। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी गुर्बत है। मैं चाहता हूँ कि उन गरीबों की मदद करूँ, जो उनकी ज़रूरियात वो पूरी करें। हम सब जो मिल के जो वो पानी की जो कमी है, ख़ास चीज़ जो है वो पानी की कमी है। दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब और यहाँ पे खाली ये नहीं कि एक कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे मसले मसाइल उजागर कर रहे हैं जिनका शायद हमें यहाँ पे रह के वेस्टर्न वर्ल्ड में बिल्कुल पता भी नहीं था। Genuinely,
they fundraise wherever they can, however they can, either at an individual level or a group level, or a beautiful setting like this where corporate people are invited, their friends and family are invited, people up and down the country are invited to give to the less well off. ऐसे चैरिटी प्रोग्राम जो हैं बैक होम लोगों को हौसला देते हैं कि हमारे बहन भाई जो दियारे-गार में गए हैं वो अभी तक हमें भूले नहीं हैं और हमारे दर्द दुख के हर वक्त के साथी हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के प्रोग्राम और भी होंगे कि जो हम अपने मुल्क का पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। बड़ी खुशी होती है देख के कि लोगों ने बिजनेस में इतनी तरक्की करने के बावजूद अपने जो गरीब लोग पाकिस्तान में हैं, जो यतीम लोग जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, उनके लिए सोचते रहते हैं। I inshallah hope that we can continue this and I want to thank everybody for coming today. And it was great to see Atif Aslam perform live here in Birmingham. What was really special for me is the band is excellent. I mean, world-class musicians who really entertained audiences here today. So it's been a very special concert. हमारे तो रग रग में पाकिस्तान की मोहब्बत समाई हुई है और जहाँ पाकिस्तानी मिलते हैं तो वो यानी वो पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो इबादत में ढल जाती है। आतिफ के साथ ये मेरा पहला टूर चल रहा है आफ्टर द कोक स्टूडियो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी अपने लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, दे टेक अस अराउंड टू लुक द नेबरहुड्स एंड बहुत प्यार मिलता है यहाँ। चैरिटी डिनर के दौरान 2.5 लाख पाउंड की खतीर रकम जमा की गई जो थर में साफ पानी के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काजमी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।